Temi yetu ya leo inasema il vous frappez pour le miette. Amen, amen. Il vous frappez pour le miette, mais ils sauront que l'Éternel est Dieu. Il vous frappez pour le miette, mais ils sauront que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Barikuwa barimipika juu ya bintu bya ovyo. Barimipikia bintu bya ovyo, bintu bya shomana, bintu bya bule. Me batayua sasa kusema wa milele Mungu ni Mungu wako. Batajua kusema wa milele Mungu ni Mungu wako. Haleluya. Haleluya. Jo kishina tunapenda tusubutisha asubuhi ya leo. Bari nipika, bari nisonga, bari nimilie juu ya bintu bya ovyo. Me sasa hapa batayua sema wa milele jo Mungu. Batajua kusema uko na wa milele. Batajua kusema ombi yako unaegemea pa wa milele. Haleluya. Haleluya. Ndio bila kukawa napenda tusome tuko ndani ya Esaïe chapitre 10. Esaïe chapitre 10 verset 20. Mais il appelle le verset 17 à 20 kisha tutabeba kuna 27. Itatusaidia sana. Bwana barikiwe sana. Esaïe chapitre 10 verset 17 à 20. Nous lisons la parole du Seigneur. La lumière d'Israël deviendra un feu et son sein une flamme qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces, qui consumera corps et âme. La magnificence de sa forêt et de ses campagnes, il en sera comme des malades qui tombent en défaillance. Le reste des arbres de sa forêt pourra être compté. Alléluia. Le reste des arbres de sa forêt pourra être compté. Et un enfant en écrira les nombres. En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Alléluia. Ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus son épaule et son joug de dessus de son cou. Et la graisse fera éclater les jougs. Alléluia. Mungu wa mbingu atubariki sana. Mungu wetu atuone tena sana. Hapa tunaona ni Israel. Israel inajikuta mu situation moya pénible wakati moya. Bwana barikiwe sana. Hapa Israel isha kutoka mu Egypt. Inaenda kuishi. Lakini inafika wakati moya inaanza tena kusubiri malourde défaillance, malourde situation critique. Barakuwa kubatake par des Assyriens. Mungu abarikiwe sana. Ba Assyriens barakuwa kuatake Israël. Barakuwa kuasijeti kubatawala. Mena Israël akukwenda na nguvu ingine. Israeli anaanza kukonte aite kwa musada, aite secours ya kutokea fashi ingine juba kwa babasaidie na ile bukonvora. Israeli inafika mukipande inakuya asijeti kwa ba Assyriens. Na juu kama turudie kidogo, kulikuya Mungu anatayarisha pour que Israël change
kutoka mvolonte ya Mungu sana. Alimwekea Israeli kumpembeni, mataifa ile itaanza kumkombanisha sasa kufaka kama ningia mzambi. Mungu abarikiwe sana. Parmi les mataifa kulikuwa ba Assyrien. Alikuwa ni enemy farouche wa Israel. Kulikuwa Babylonien. Balikuwa ni ba enemy farouche ya Israel. Kulikuwa ba Philistin. Balikuwa nabo ni enemy farouche ya Israel. Bwana tubariki sana. Haleluya. Haleluya. Hii mataifa tatu Mungu analiweka kumpembeni ya Israel pour que chaque fois kama Israel inatoka mu mapenzi ya Mungu, Mungu atalamusha taifa moja, anabatuma alemoni mkabapiki. Batapika Israel, banabanyanganya bintu kisha banabaita Israel mubutumwa. Israel alikuwa mubutumwa, anaanza kulia, Mungu turumie. Mungu atabarudiria tena. Atabatusha tena mwili butumwa par sa main forte. Mungu abarikiwe sana. Alléluia. Mais là, cette fois-ci, c'était le tour yaba Assyrien. Banakuwa kukombanisha Israel. Wakati banakuwa kukombanisha, bakabamba Israel, bakaidomine, bakatawala Israel nguvu sana. Au point où Biblia inatuambia kusema Mungu anafika mkipande yake anasema pana. Tellement injustice na fani inapita. Israël auprès des Assyriens abakupata kata wakati moya ya kufanya ke ateko na mambo banenda kusamba anapata sheria ainako yata kwa paka mutoro. Mungu abarikiwe sana. Yata kwa paka mutoro. Pourquoi? Parce que mesha kumtawala. Jo Mungu anasema pana wakati nafanya nini? Inenea. Haleluya. Haleluya. Mungu anasema wakati inenea. Tellement banateswa sana Israel. Bana basumbua sana. Mambo ili na komplike maisha yabo. Bakaanza kumuriria wa milele. Sio vile tu tunamuriria na shi leo. Haleluya. Haleluya. Paka sasa tunamuriria na shi wa milele Mungu leo. Dunia inasumbua maisha ya bantu mingi. Mais secours haitatoka kwa Orient, haitatoka kwa Occident. Secours itatoka kwa milele Mungu. Haleluya. Haleluya. Kazi ya dunia, bien-aimé, laisse-moi te dire, ni kusumbua maisha ya bantu. Lorsqu'on parle du monde, tunaona shetani, tunaona mademon. Dieu kunanime, hii ma réalité yote ya hii dunia tunaishi. Mungu abarikiwe sana. Shetani ndio maître wa baloji na bachawi. Mademon ndio kunanime, ikunafanya ina faire pouvoir, autorité par ma agissement ya baloji na bachawi. Mungu abarikiwe sana. Avant de faire malawa, il ni ce sont les démons. Bien qu'on a partia il est pouvoir, il y a quoi agir, il y a quoi dominer sur la vie de quelqu'un. Mungu abarikiwe sana. Alléluia. Mais Mungu anabakia Mungu. Mungu apewe sifa sana. Mungu anabakia Mungu. Sikia wakati Israeli anaanza kumlilia wa milele Mungu. Mungu anasema nini? La lumière d'Israël deviendra un feu. Hata kama mateso libapita, mina yuwa aba ni bangu. Mungu abarikiwe sana. Aba ni batoto yangu. Ce sont mes enfants très propres, mes enfants légitimes, les enfants qui sont venus, sortis de mon sein. Aba ni bangu. Alléluia. Hata anangaika, mina yosa ya kumutosha. Mungu abarikiwe sana. Mina yosa ya kumuokoa mwili situation. Mina yuwa le mal qu'on lui a fait. Écoutez maintenant bien-aimé. Hata kama Mungu yeye ndiye anaanza kubaujisha mbutumwa. Anaanza kubatoka bantu babaya. Mais siku ya kubatosha Mungu anakuwa kubapika bale bantu bali bafasha bibaya. Alléluia. Mungu anakuwa kuishana nabo. Mungu anakuwa kubapika. Pourquoi? Pour que bayue kusema aba ni batoto ya bene ya Mungu. Hata kama Mungu aliprevoir, anabaweka sema no autant ya bibaya biabu. Ale, mwende mubatake. Mais siku Mungu ataka kubakombola, Mungu anaanza kupika tena bale ba enemy. Mungu abarikiwe sana. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Quelque part ni juba burudisha Israel. Mtoto wa Mungu, mtuko mshikie banduku. Gloire au Seigneur. Mungu abarikiwe sana. Mutende kuona ke vile mtoto wa Mungu anaeleka na vivre. Kile Mungu anatafuta ni kubakia kila siku
en communion, une bonne relation avec son créateur. Dieu Mungu ni wabuivu sana. Haleluya. Mungu ni wabuivu sana. Asipendaki kuona mtoto yake ende mamambo mabintu bingine. Kile Mungu anatafutaka ni kumuona mtoto yake mpaka mkominyo naye. Ambo relation na wamilele Mungu wake. Ndio kile Mungu anatafuta. Me kama ngiza inalamuka, inakuwa kumkombanisha mtoto. Bale bote des fois aba baloji, aba bachawi. Des fois aussi ni armée ya Mungu. Mungu apewe sifa sana. Mungu anaweza kuangalia ashikie hii mashiku. Anakulamsha tu kamoya kama familia. Kana kuangaisha mpaka hivi utarudia kwa mikulu ya Mungu. Mungu abarikiwe sana. Mpaka na hivi utarudia kwa mikulu ya Mungu. Ukisharudia hapo, Mungu sasa anakageukia kwa. Anakangaisha vile kaanza kukuangaisha wewe. Ndio sauti ya Mungu inasema. Mungu atuone sana. Mungu atuone sana. Mtu moya anasema siku moja hapana. Mwe bali mnaombaka njoo mnikaka na maproblem. Sio tutuombaki. Talariria na lamukia lwangu hapana. Wewe deja wabu batakumanishia nini? Haleluya. Wapata kukumanisha batakufuatia nini? Huko na nini batakufuatia? Parce que huko deja wabu. Sasa shiku ile naye anaanza kuomba sasa. Hapa cha kwa diacre. Yesha kwa deja diacre mkanisa hapo. Nasema ulioneshaka ya des années au ya pala au ya wao au ingari kwa masomo. Njoo sasa kwa musenke des humanités. Kukolwezi ulioneshaka sema asea papa. Maisha bila maombi ni maisha ya kufu wapi? Voilà. Unakomea sasa. Bwana barikiwe sana. Haleluya. Haleluya. Mungu wa mbingu atakukombania. Peu importe ba ennemi, peu importe ma source ya mubaya ili kulalamuka, me Mungu ashachake baki. Haleluya. Mungu ashachake baki. Unaweza kuangisha asubuhi, mais pour que tufike midi, magharibi, kwa kile Mungu atafanya, juu ya kukuokoa, kukutosha mwile situation pénible. Haleluya. Sikia Mungu anakusema, wakati minaanza kwa kusove, bale baribateswa, oh Jesus. Bale bote bariteswa kumikono ya baoppresseur yabo. Asema minaanza kuchanger, la lumière d'Israël deviendra un feu. Mwangaza. Mnaona hapa kwa anafanya difference entre mwangaza na moto. Mungu abarikiwe sana. Ile kupale inji ni mwangaza ya yua. Mtu haitamchoma. Haifani bubaya kwa mtu hata moya. Ni kwa bachawi, ni kwa baloji, ni kwa bamazambi. Hakuna hii yua, mwangaza ya yua. Haifanyishe mtu hata moya bubaya. Mungu apewe sifa sana. Me, hii mwangaza hii pa mtoto ya Mungu. Kama wakati Mungu anaanza kwa kumkombola, anageuzaka lumière ya mtoto ya Mungu na kwa moto. Mungu abarikiwe sana. Je vais m'expliquer. Yesu anasema, vous êtes une lumière. Iko expose wapi? Pa mulima. Pale kila mtu yuko nafanya nini? Eko naiona na tunapaswa kuekelea nini? Dunia. Jusque là, hayafanya bubaya kwa mtu. Mungu abarikiwe sana. Iko tout juste une lumière. C'est-à-dire un point qui il a répertorié, il a identifié état de vie ya mtu. Mungu abarikiwe sana. C'est juste un point il faut identifier état de vie ya mtu. C'est hapana huyu mtu. Lorsqu'on parle de la lumière, ça dit ni mtu ana na bubaya ndani mwake. Mungu abarikiwe sana. Ana na bubaya, eko mwema, eko safi. Ana na kintu kibaya ndani mwake. Mais bule buzuri bwake, ile lumière, Mungu aliwapa kama Mungu anaanza kuwa sasa kufanya vengeance kwa bale banufanyisha bubaya. Ile lumière inageuka na kuwa moto. Inaanza kwenda kutetekeza ba ennemi, ba adversaire. Mungu abarikiwe sana. Alléluia. Alléluia. C'est la même lumière là qui se transforme maintenant. Inakuya armée ili inaweza kukusauver contre wale wote wanakufanyisha bibaya miaka ya mingi. Mungu akuone sana mjina la Yesu. Mungu akuone sana mjina la Yesu. C'est pourquoi, bien-aimés, enfants de Dieu, nous devons garder la lumière de Dieu dans notre vie. Alléluia. Comment garder la lumière de Dieu? La lumière, on la garde, on la conserve en fuyant loin du péché. En gardant, en conservant la vie de sanctification et de sainteté. Alléluia. C'est ce qui apporte la lumière dans la vie d'un croyant. Mais où les gens qui fanya eko muzambi, eko nafanya biote, bibaya, lumière ya Mungu itajeteindre, il va rester dans les ténèbres. Mungu abarikiwe sana.
Alléluia. Il restera dans les ténèbres. Na, akuta tena kile kitamidentifier comme étant enfant ou fils de Dieu. Yeye déjà, il est ténèbres dans les ténèbres. Mungu abarikiwe sana. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, pour que tu puisses bantu bale beko nguvu, pour que vie chrétienne yetu yanze ku refléter puissance sur nos adversaires, nous devons garder la sainteté, la purification, la crainte de Dieu. C'est ce qui nous apporte la lumière qui va éclairer comme un feu sur nos ennemis. Parole du Seigneur. Alléluia. 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 Nous devons fuir le mal. Nous devons nous séparer du mal pour ne pas éteindre la lumière du Tout-Puissant, la lumière de Dieu. Lorsque Dieu vient nous visiter, son souci, c'est de nous voir éclairer. Alléluia. Alléluia. Maintenant, sikia mapendo. Anasema, wakati nitakuwa kukomboa taifa yangu, nitakuwa kufanya usekuri pabo, nitageuza lumière yabo, itakuwa moto pa baenemi yabo. Alléluia. Lumière yabo itakuwa moto pa baenemi yabo. Mais ce qui me fait encore beaucoup plus du bien, Anasema, au verset 19, les restes des arbres, on commence à identifier les mondes, les hommes dans le monde, comme étant les arbres dans une forêt. Wana pe aussi sana. Mungu tuone sana kabisa. Anaanza kutuidentifier comme les arbres dans une forêt. Anasema wakati Mungu atakufanya kazi yake, asema ile forêt batakata michi, mais ile michi tabaki hapo, bataanza kuibalula par un enfant. Ataibalula na ataleta ripoti ya nombre hapo. Mungu abarikiwe sana. Alléluia. Alléluia. Mais qui est cet enfant-là? Et qui sont ces arbres? Mwile forêt. Mungu apewe sifa sana. Ile miti mu forêt ni banani. Mutoto kani yule banataya pale ke yeye ndio atenda kukonte reste ya ile miti. Mungu abarikiwe sana. Pour que afanye hesabu na lete rapport. Les arbres, ce sont le peuple. Ni bantu. Bali beko na vivre mwi dunia. Unipatie mbele amena bien. Unipatie amena bien nikufungulie. Wakati tuko mwi dunia, Mungu eko naona dunia, eko na ikonte comme ça vile ni forêt, ni pori. Na bale beko amo ni miti. Miti ndio image ya bantu. Mena mwile miti yote, anasema miti bataidevore. Miti bataichoma. Mungu abarikiwe sana. Miti bataichoma moto. Mekutabakia kwa miti ingine. Sasa ile miti tabaki hapo, batakuwa kuibalula kwa mtoto kiloko. Ule mtoto ndio atafanya hesabu, atafanya compte, anapeleka rapport ya ile miti tabakia, mwile pori moto itaingia. Unipatie mbele amena bien. Leta kwa mbele amena kufunikie. Leta amena bien nikonoshi kidogo. Ile miti wakati ile mtoto anakuwa kuibalula juu ya kufaire rapport, mwile forêt itawaka moto. Forêt ni dunia, miti ni bantu. Mungu abarikiwe sana. En général, bantu bote dunia yote ni dunia yenye kuzaa na zambi. Unipatie amena bien. Ni dunia yenye kuzaa na zambi. Bantu bote, c'est sous-entend que c'est bantu bote beko muzambi. Mungu atuone sana. Mais wakati moto ya Mungu itashuka mwile forêt, itashuka mu dunia, itachoma dunia yote mzima. Unipatie kwa mbele ya bien. Itachoma forêt, miti yote itafanya nini? Italungula. Hii miti beko na taa hapa. Bana idetermine mzuri. Asema ni miti ili italungula na mwili yabo na nafsi yabo. Mwili ne mchi inagalaka na mwili na nafsi. Inaana nafsi. Unipatie kwa mbele ya bien. Peko tena mbele ya bien. Hii michi beko natunosha Mwezayi 10. Banasema ni michi ile italungula na mwili yabo kisha na nafsi yote nafanya nini? Italungula mumoto ile Mungu atatuma mwile forêt. Ile forêt haina mapori tunaenda kukata makala, hapana. Ile forêt ni dunia. Njo iko image ya forêt vile Mungu anaiona. Na kisha michi mwile forêt njo shibantu tuko mwi dunia yote. Tupatie mbele amena bien. Joshi bantu tuko mwi dunia. Mungu anaona zambi inatawala mubaya munapita, atatuma moto kwa kuchoma ile pori. Ile pori yote italungula.
iko na lungula na mwili na nafsi. Unipatie mbele amena bien. Oh, Yesu yako nasema hivi, mshongope kile akiwezi kuua nafsi. Haleluya. Msishikie boka ya kile kitaua nafsi, mais plutôt mshikie boka ya kile kitaua mwili na nafsi. Nani yako na uwezo ya kuua mwili na nafsi? Ni paka wa milele Mungu. Haleluya. Ni paka wa milele Mungu ndio kuna uwezo ya kuua na mwili na kuua na nafsi. Mwili itakufa je? Paske mwili iliachika kupapa zambi, matendo mchafu, inaifanya kwa njo maisha yabo. Mwili iliingia kumalawa, mwili iliingia kubusharati, mwili iliingia kumampombe, mwili iliingia kubulevi, mwili iliingia kumalawa, iliingia kumifumu, mwili iliingia kumazambi yote, mwili iliingia mkiburi, italungula. Mungu abarikiwe sana. Haleluya. Italungula, ni muti. Isaya anasema ni muti, italungula mfore. Paske moto itapita wapi? Itapita mfore. Bien aimé, kuku moto itapita mfore. Haleluya. Kuku moto itapita bientôt la mwi dunia. Mais mwili, tunasema mbele juu ya mwili. Mwili itafanya nini? Italungula. Malheur à toi. Uko na vivre muzambi, mukiburi. Uko na vivre muzambi, mukusemankanya. Uko na vivre muzambi ya orgueil. Hapa banasema Esaïe chapitre 10, même l'orgueil du roi d'Assyrie sera ébranlé, sera détruite, son arrogance. Naya orgueil na arrogance ni bintu biwili. Mungu abarikiwe sana. Arrogance ni kiburi kia misemo. Orgueil ni kiburi kia kujivimbisha. Shinjo. Mungu abarikiwe sana. Ile ndio orgueil. Mais arrogance ni kiburi kia misemo. Kuku bantu kama kuna sema hapo unamshika mkisemo mmisemo yake. Muko kiburi kimoya. Utashinda na kumuendelesha kia pili. Mungu abarikiwe sana. Asema l'arrogance et l'orgueil du roi d'Assyrie sera ébranlé ce jour-là. Sera ébranlé. Itajimika, italungula ile siku. Mungu apewe sifa sana. Alléluia. Alléluia. Maintenant asema l'âme de l'arbre sera aussi consumée au feu. Nafsi ya muchi. Bandu muchi naturellement muchi nelaka na nafsi. Muchi munelaka serve. Njo mai ya muchi. Haina nafsi. Nafsi munekalaka njo bujima. Muntu njo yuko na nafsi. Damu nyama na yuko na nafsi. Parce que nafsi inekalaka mu damu. Mungu abarikiwe sana. Nafsi iko invisible, nafsi iko impalpable, iko intouchable. Mais damu unaweza kuibamba. Mais sasa mule mudamu njo munekalaka nafsi. Mungu abarikiwe sana. Mungu abarikiwe sana. C'est pourquoi même dans nos églises Dieu compte beaucoup plus les âmes que les hommes. Mungu utone sana. Wakati Pierre anafanya première prédication, tout dans l'acte des apôtres. Wakati anafanya première prédication yake, yako kama mtu wa boka alimunenie Jésus. Les jours anafanya première prédication, banasema combien de hommes ont été sauvés? 3000 âmes. 3000 âmes. Il n'a pas sauvé. Avant que les hommes. Donc Dieu a compté les âmes. Il n'avait pas compté les hommes. Mungu abarikiwe sana. Parce que les hommes étaient plus nombreux ces jours-là. Baribalula ma tribu, ma nation, ilikuwa pale mwile kontre. Bakaanza kushikia bantu beko na ubiri, beko na sema lugha. Kila mtu eko na mshikia mlugha yake. Mungu abarikiwe sana. Mais kukadri ya bakuamini, banasema ni 3000 âmes ilikuwa sauvé. Écoutez les âmes de Dieu. Soyez sauvés au nom de Jésus. Soyez sauvés au nom de Jésus. Soyez sauvés au nom de Jésus. Nous aimerions que ton âme soit sauvée pour que Dieu puisse les compter. Bantu bakusabu mwe dunia me Mungu akujue. Unipatie kwa mena bien. Familia yako ikusabu me Mungu akujue eko. Ujulikane ko na Mungu. Haleluya. Ujulikane ko na Mungu mu maisha yako. Ata mu quartier bantu bakuyuwake, c'est normal. Unaweza kala mu quartier utafaka mota 3 ans 5 ans abakuyuwake. Hakuna hata mtu anakujua amo. Hapana na kuhangaika sana. Paka bantu bakujua acha. Wewe fanya mbe nguvu ujulikane na Mungu. Kama unajulikana na Mungu unakuwa mtu wa heri. Haleluya. Ukijulikana na Mungu, Mungu eko na mesiri ya kukupresenter kwa bantu. Unipatie mbele amena bien. Mungu akubariki leo mjina la Yesu. Mungu akubariki leo mjina la Yesu. Sasa sikia bien aimé. Asema un fils, un enfant
viendra compter les restes des arbres qui resteront dans les forêts. Ni kusema moto itafanya itapita. Kuku michi ile italungula, kuku bantu wale batakufa na mwili na nafsi. Bote Mungu anabakonsime. Mais yote abatamalizika. Kutawakia bengine. Mungu abarikiwe sana. Kutawakia bengine. Bale batabakia kutakuya un enfant. Kutakuwa mtoto moya. Ule atakuwa kwenda kubabalula sasa. Ataanza kubalula ile miti. Ataanza kubalula ile miti ilibakia mwile fore. Ile miti ni banani? Ni bale baliongopa Mungu. Yesu, ongopa Mungu ile siku. Utakuwa konte, jina yako litakuandikiwa kwa kitabu cha uzima. Jina yako litaandikiwa kwa kitabu cha uzima. Wakati dunia, écoutez, dunia iko napita mshalere moyo ya nguvu sana. Hii dunia, hapa tu kunasema, dunia iko mshalere moyo ya nguvu sana. Dunia iko na lungula. Manafsi iko napotea. Haleluya. Mili iko napondekana. Iko na labika, iko nenda mbali na Mungu. Mais écoutez, lorsque le fils de l'homme se lèvera, c'est l'enfant qui viendra pour compter les âmes, les hommes qui resteront debout. Wakati ya matentation, wakati ya majaribu, wakati mambo yote kuna jikontourner mubaya, wakati bantu bote wanafanya biote, bien aimé, reste en place. Acha Mungu akuhesabie katikati ya benye haki. Haleluya. Acha Mungu akuhesabie katikati ya benye haki. Kama unahesabiwa na Mungu katikati ya benye haki, tu seras compté par le Fils de Dieu. Haleluya. Pourquoi on doit compter katikati ya benye haki? C'est parce que ulikatala bibaya. Parce que ulikatala zambi. Ili sabantu bote banatika kwenda kubamba malawa wewe unaikatala. Ili sabantu bote juu bapate kavumu bapate succès, il faut kwenda kunyama ma secte wewe unakatala. Pour que bantu bote bapate ma promotion, il faut kwenda kwa mifumo wewe unakatala. Ili sabantu bote bakitoki mukaji ni kwenda kulewa wewe unakatala. Ili sabantu bote bana sema hapa sasa vraiment il faut pas kuna papa copain. Wewe unakatala. Miss l'unique Jésus ananienea. Jésus ananienea. Unakatala bile biote bile. Tu seras compté parmi les justes. Sois compté parmi les justes au nom de Jésus. Sois compté parmi les justes au nom de Jésus. Wakati ile bizuri seri inapita inafika sasa pa buzuri. Machi inafika pa buzuri. Kani ni shane ni kani? Ima championa ni championa kani? Wakati kani inafika pa butamu, njoo ekipi yako itacheza leo. Mesaya maombi nenea. Unakatala kwenda kufuata kani. Uniko kumagoti. Unatafuta Mungu. Mungu ako nakukonte. Yako nakuangalia parmi les justes. Alléluia. 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 Bien nimeshikia asubuhi ya leo. Mungu akuhesabie parmi les justes au nom de Jésus. Akuhesabie parmi les justes au nom de Jésus. Akuhesabie parmi les justes au nom de Jésus. Kama mu quartier yako mnaweza kutoka taba 2 bala batakuwa consumer ku chaleur ya hii dunia, wewe ushipuze pa mimi bala ba demo jina la Yesu. Kama mu familia yako mtatoka kumoya, unatakuwa compter parmi ba juste bala le fils de Dieu où l'enfant viendra lui-même compter le nombre des arbres qui resteront dans le forêt, que tu sois aussi compté parmi les au nom de Jésus. Sois compté parmi les au nom de Jésus. Ili wakati kiburi kiko napanda mubantu beku na jitapa, beku na jiona, beku na jisifu, shie njo shie. Shie batucheze yake. Sa shiku moya bwana moya, beku nasema mkaji, beku na superviseur wangu. Jo beku na sumburia. Bari sumburia kama mambo kani, sema, chefu, wewe unaniua bien. Wewe unaniua bien. Mimi unaniua bien nikitoke tu asubuhi nasema, leo hasta kuu yako. Nikitoke tu hapo pa kusema magharibi, bana mujika. Unaniua bien. Jo basa, wewe. Wewe mimi nakujuaka. Wewe na uli wa fulani shiwende ndo mwangusha kasa. Shunayua bien. Shunayua. Tulikuwa kana ipaka mkazi. Pale mimi nitokaka kwako. Mungu kuna litapa hivi kuna uwa bantu mubuloji. Anajivante. Mimi nekala. Mimi namuuliza superviseur mzee. Iye kuna litapa se pastor. Ni bantu bala na uwaka. Ushona sema kuna litapa se kuna ukoo kuna fabi mtu. Ni bantu bala na uwaka. Bwana wewe. Kuna malawe kuna uwana mbaya. Kuna kutumika na isa. Kama wewe unauana, shiwina basi, unaenda kutumikia nini? Unaenda kutumikia nini? Kumbe kuna teswa. Mungu abarikiwe sana. Kumbe kuna teswa. Kama unaua mtu mwa unapaswa kupata kumi makuta, parce ni damu na mwanguka, ni nafsi unalalisha. Na ujue batakulomba kai au jour du jugement.
ili manafsi yote batakulomba kai. Combien de gens que tu as sauvés, combien de gens que tu as tués, tu as détruits. Mungu apewe sifa sana. Ni mtu kuna kitaba. Mungu anasema par leur arrogance et par leur orgueil je les assumerai. Mungu apewe sifa sana. Mungu apewe sifa sana. Haleluya. Mungu akupatie esprit ya humilité mtoto ya Mungu. Mungu akupatie esprit ya humilité. Hata kama unapata sois humble. Haleluya. Hata kama upate tranquillise-toi, ton tour viendra. Alléluia. Alléluia. Hii dunia ni ya baba yako Mungu. Mungu ni baba yako. Asitakosea na kitu cha kukusaidia kyokyote. Kile utaomba, tout ce que vous avez besoin, demandez à mon nom, je vous donnerai. Alléluia. Alléluia. Tout sauf rien. Tout sauf rien. Kazi Mungu akunaleta. Bukweri Mungu akunaleta. Santé Mungu akunaleta. Makuta hii makuta Mungu akunaileta. Mimi naaminia ule Mungu wa kubariki mtu yako naomba Mungu. Haina paka badawa. Mungu apewe sifa sana. Mtu yako naomba Mungu, yako natumikia Mungu. Mungu anamubariki, anampatia makuta, ana créer ma entreprise, anakuya na bantu anamtumikia. Mais eko toujours humble. Mungu apewe sifa sana. J'ai connu un papa dans l'aide de nos paroisses. Paroisse yetu ya centre. Tulikuwa na papa moya. Papa anaanza kuingishaka ba prophet. Babin kondo sana papa. Pea sonamu. Mungu abarikiwe sana. Kesha kufua, kesha kutuacha. Bado tupakaka na mafuta shiku moya. C'était un bon papa. Anaanza kupikisha ba prophet bin kondo mubaya sana. Il était vraiment l'actionnaire presque numéro 1 wa communauté yetu. Mungu abarikiwe sana. Alikuwa na ma entreprise. Kuna bintu vya mingi, mavehiculi, kuna bantu ba mingi sana natumikisha. Mekao unamupata. Pale unasema ni mugaraji yake, vipati mamiotoka, ba mekanisha beko natengeneza. Utampata naye mkilot, naye kwa mafuta. Asikaba na kuonesha sema bali kutuma sema wewe mtafute boss. Jina yake ni Papa Chinga. No wewe umtafute boss. Unaweza vipi boss babinga bataki lao manjini. Usikia utafute boss umuoneshe nini. Mtu anaweza kufika hivi. Eko nenda kujadili nani bwana nani boss eko wapi bwana ntuma njoo kule utampata eko mkikilote na eko mafuta lwake sasa utampata desha kukala pakaribwe eko au utampata hana wa makelele au unampata hana wa kuteswa ba travailleur utafanya confusion asema ni yeye bana sema nini bana tutuma sasa tumone kama nini hivi njoo vile sema okay sawa sasa sawa mchungi kidogo mtoto tu anatoka kidogo anakuja. Okay sawa. Mwende mumone. Anaweza okay fanya hivi ndio na kubeba. Anaweza kutuma neno kwa mtu mwingine bana kuservir. Bila vile tulitafuta. Yeye mwenyewe ufanye nini? Au muone. Njoo uliacha pale. Siku moja tuko mkonvention ya tunaitaka siku yetu tunayama kunji ya maombi. Ni maparoisi yote. Bantu maombi. Sasa yeye ndio anaanza kuba charge ya ba invité bote hata mnatoka wapi mtalala kwa hoteli yake yeye ndio atanisuporter séjour yenu yeye ndio atafanya motoka kwanza kunibeba no batumishi fulani batabe motoka fulani batumishi fulani uone baraka na humilité banduku Mungu atupatie humilité mjina la Yesu amen afanye mtu kama anakuwa na kamoya kunaisha kunyumba ni kuyaka paka muretara hapana Mungu atusaidie banduku Mungu atusaidie amen amen. Undi tukikona ka capital ni ka 1500 ni ka $1000 mama misha hapana Mungu akona kuona kupata ma $100 millions. Mungu anashaka kuya partenaire munene sana mu monde. Mais kuna jishusha juu ya esprit ya nini ya kale ka orgueil. Mungu abarikiwe sana. Profeti mwana anakuya. Kisha kuikala tena zaidi wake anaanza kuya. Anaanza kupenda kuikala paka mkatikati. Swata nekala kumwisho Dieu anaanza kupenda. Confusion. Profeti anashuka. Papa. Unaona mtu sasa kutumika sana, jo anaenda kuangukia paki. Papa simama mbele. Yo Mungu anakushikilia buluma. Simama mbele simama. Kuya. Shona ili mambo milisimaka sema ba profeti bengine abegelaka na heshima na bantu. Miri ubiraka hapa. Sema profeti bengine abegelaka na heshima na bantu bakubwa. Anaweza kufanya mambo moya, kumbe ndiye mwenye analisha heshima. Papa kuya. Ye ule aenda kumbele. Anamsimamisha Papa Chinga pale. Ye uko anaanza kuhubiri.
tellement alikuwa shovala kimupira kishamizi yake kimoya hivi kia kulekea lekea kipantalo kimoya kia tisiki nani anamwasa huyu maskini mateso cha kumpita. Anamshimamisha mbele pale kana kombe de minutes. Anapika pika kwa baba huko anapika pika kanisa hapana. Njoo namrudilia anasema papa. Vraiment Mungu anaona mateso yako. Mungu anaona mateso yako. Tellement unateswa sana kugrow na kudetail. Unateswa sana. Mais leo anasema quand même hata ya chakula utaanza kuikosa. Mungu atakupatia hata chakula. Mungu atakusaidia. Mungu anasema unateswa sana. Unashinda vyote. Ile motokai kuna bebe kuna mbeba kumpeleka kule ku restaurant kunaenda kuria kule. Ni mfrère ya ule papa kuna tabiri pale. Ile motokai kuna mbeba kwenda kujinguluka Lubumbashi yote après ma kilte ma en dehors ma service ni yake. Donc séjour yake yote ku Lubumbashi eko mu mikono ya ule papa. Ile argent de poche banamletaka kila siku asubuhi. Banamletea argent de poche. Il ne manquait pas même $50 par jour ville argent de poche. Ni ule papa njoo kunamletea hayo. Aitoka hata kumisa. Ni ule papa banampatia. Chauffeur akifiki hivi utampatia prophète. Wanampatia. Njoo leo na tayari tellement mashikini na kupita sana. Mungu aza tusaidia, tuanze kusema bila Mungu anatupatia. Les sentiments détruisent l'œuvre de Dieu. Mungu abarikiwe sana. Les sentiments ici détruisent l'œuvre de Dieu. Et à cause du sentiment, même le ministère doit être humilié. Mungu atuone sana. Mungu atuone sana. Mimi naamini kwa ule Mungu anafanyaka binti bia hivi. Anakupatia makuta, anakupatia mabien, toujours humble. Alléluia. 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 Jo Mungu anaonesha Israeli. Aseme na wakati nafika. Mwi wakati mimi nakuwa kumisaidia. Mimi nakuwa kumitosha. Mubile biote bari miempite. Bile biote bari mifunga. Bile biote bari miempose. Mimi kuna kwa kuwakisha moto. Tamitosha. Mwile yote shetani basirien bari mieza kumiweka. Mungu abarikiwe sana. Alléluia. Alléluia. Anasema en ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Wakati nafika ya deliverance yangu, nyumba ya Yakobo, nyumba ya Israel, haitajapuaka tena. Paulo anaanza kubapuye. Mungu abariki sana. Mungu atuone sana. Sisi nikwambia tuombe. Mungu atuone sana. Huku bantu mudunia humu esha kuyasema mateso ya huyu papa ni mimi ndio mimi namteswaka, mais il lui fait encore beaucoup plus de confiance. Mais njoo mtu anafanya anateswaka. Mnanisikia kwa bien? Alléluia. Mtu asha kubambaka maisha ya mtu anaifunga, anayalabisha, mtu kunahangaika, bintu abiendeke, anaripikia huku, anarudilia huku, eko mikono ya mtu. Et puis, Dieu apate secours, il faut pas kwa ule mtu. Hapa na ile mbele na sina tena kintu. Kakapitali kote kanaisha. Hakuna na unajua vino attends seulement non. Au nom de Dieu, Mungu atakusaidia. Anatosha tena. Njoo mwenyewe kuna mloka. Njoo mwenyewe kuna mfanya bibaya. Yeye kuna japuye paka Paule. Dieu ashiwe ke njoo na japu yake. C'est ce que Dieu dit à Israël. Là en ce jour-là, le jour vient. Amuta japuye tena. Babale bana mifashiaka bibaya. Alléluia. Hautajapuye tena. Paula nalokaka kizazi yako. Haleluya. Hautajapuye tena pa force ya ngiza ya kizazi yenu. Haleluya. Ile bantu washabakiaka pana. Si ndio bakabila fulani. Si aba tucheze yake. Unajua shi kwetu. Tuku bakabila fulani. Eko napenda kutatu baka kabila yake. Jumu yu asema boni ba mafujo. Muyu asema boni ba malawa. Uyu asema boni ba loji. Bobu loji. Ba yu asema boni wabu kukombanishana. Abaka wake. Anateba kizazi. Sikia. Cette fois-ci, vous ne s'appuierez plus. Papa le bonde. Baranza kufanya honte oprobre ya maisha yenu. Hautajapuaka tena pabo. Yesu wa Mungu anema anasema cette fois-ci vous vous appuierez sur l'Éternel et les Assyriens connaîtront que je suis l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Il faut bado kuna kuteswa, bado kuna kuangamiza, bayu wasema Mungu ni wa milele. Mungu wako ni wa milele. Eko wa milele pa mambo yote. Eko wa milele pa bushima. Eko pa wa milele
Pama mambo yote, les choses, les problèmes sociaux, les problèmes économiques, les problèmes de santé. Yeni wa milele. Asitakosewa na kitu. Alléluia. Alléluia. Ashikosewa na kitu. Mais laisse-toi seulement que tu sois compté par les fils de Dieu. Mwana wa Mungu kwa kubalule katikati ya michi ili kuna waka mudunia humu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je suis venu te bénir. Asubuhi ya leo, espoir yako haitekana tena pa dunia. Hautajapuye tena pa mambo ya dunia. Mais utajapuye sur l'Éternel. Hautajapuye tena juu ya kizazi yako. Mais utajapuye sur l'Éternel. Hautajapuye tena pa makuta yako. Mais utajapuye sur l'Éternel. Hautajapuye tena sur les connaissances yako. Utajapuye sur l'Éternel. Hautajapuye tena pa kazi yako. Mais utajapuye sur l'Éternel. Écoutez bien aimé, hautajapuye tena pa ndoa yako. Mais tu utajapuye sur l'Éternel. Alléluia. 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 Ule wote anaanza kukupika mungiza. Au kujue ukunajapuye paka pake. Njoo sekuri wetu, mufamii yetu vraiment. Huyu njoo anatusaidiaka. Huyu njoo wetu huyu. Huyu njoo wetu. Mungu anijuaka kutupatia huyu. Ekute, fungula mecho. Kama vya kweli ni wa Mungu alikuletea, Mungu amubariki. Kama njoo anakukombanisha maisha yako, anakomplike maisha yako, anarabisha fikiri yako, avenir yako inarabikia mikono yake. Leo alungule. Onode. Njoo anarabisha ndoa yako, anarabisha mzazi wako, anarabisha watoto yako. Leo apokee moto, apate complication na trouble. Kila alikulipa hii miaka na yeye akipokee. Onode. Il a beaucoup contrôlé ta vie. Mais tu ne le savais pas. Tu étais ignorant. Tu étais ignorante. Tu ne le savais pas. Alléluia. Dieu prend sa décision cette fois-ci. Dieu prend sa décision cette fois-ci. Alléluia. Unaona? Masini ya buloji inataka fasili ngine kuicomprendre na kuivumbula. Unaweza kwa tu unaishi hata makaji tunalala makaji vile. Unaweza kuona mtu ana chefu yako. Mungu basi balten. Mais kuna pendaka paka. Anza kuonekana sana kalaka chefu yako, il prend toujours du dessus. Baba bantu bot. Attention le muntu hivi, una mpepo ya buloji. Mufate bien, ni chefu mu buloji. Sasa vile anakalaka na diriger mu buloji. Akikuya mu bantu, anasabu. Anaanza kuona sana bado bantu bote, beko mu buloji aba diriger paka vile. Ukijopose naye mnazana naye vita. Mungu akuchunge mjina la Yesu. Mungu akuchunge mjina la Yesu. Écoutez bien aimé. Mungu hakuna institution ya kwanza ya mzuri ile Mungu alifanyaka na yeye mwenyewe anaapprécier. Anasema vraiment ça c'était bon. C'était quoi? Le mariage. Unipatie mimi la mena bien kuponesha. Unipatie mena bien upone. Unipatie mena bien upone. Le mariage ni institution ya mzuri sana. Il est Mungu alifanyaka depuis le commencement en Genèse chapitre 3. Alifanyaka mzuri sana. Na yemne parmi ma institution yote, ili ndio Mungu yemne aliapreciaka c'est ça. Et c'était bon. Il kwa mzuri. Nini? Ndoa. Wakati anaweka couple ya Adam na Eve, Mungu anaobserver hii iko mzuri. Haina mzuri mtu akuye yeye moya. Il faut nous faire être semblable. Kisha kumfanya Eve, Mungu anasema vraiment tout était bon. Vitu biko vizuri. Sasa kazi ya shetani anaweza kuweka mtu moya, anakuwa kwanza kukombanisha bukweli bwa mtu. Mungu apewe sifa sana. Akombanisha tu bukweli bwa mtu.